तर आयज आमी आहा दोंगरेर आनी ही रेल्वे ट्रॅक आहा आनी कालच्या दिसा हांगासर रेल्वे पुलीस येयलेले आनी हेका लागून येयलेले की हो तुमी पळोवंक शकता हो खांबो आहा पळय तो एक्चुअली हो ट्रॅकार दवरलेलो हांगासर ट्रॅकार दवरलेलो म्हणजे प्लॅन आसलेलो हिंगा हे डिरेल करपाक ट्रेन डिरेल करपाक तर कोणें कितें केलां तें तर कांय खबर ना तर आमी आहा आमच्या मुखार आहा मांदूर आजोसी मांदूरचो सरपंच प्रशांत नायक. प्रशांत कितें जालें हें इन्सिडेंट काल सकाळीं असो म्हाका कॉल येयलो पंचायतीच्यान कॉल येयलो की कोंकण रेल्वेचे जे ऑफिसर आसात ते आमच्या पंचायतीन येयले म्हणून आमी गेलो त्यांनी विचारलें कितें जालें काय म्हणून तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली की पयर रातचे 11 सुमार तांकां एक तुमी आतां पयलो आसतलो एक खांबो हेक्टागॉन टायप खांबो आसतो तो 1.5 मिटर सुमार आसतलो तो एक रेल्वे ट्रॅकार तो हांगा कोणे तरी थेयल्लो तशेंच तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलें पोतयेन फातर भरून तेंच्या कोणे तरी रेल्वे ट्रॅकार थेयल्ले म्हणून रातचे सो रातची 11 सुमार कितें ट्रेन येताली एक तेंचे चॅकअपाक येता आसतात तेंचे ते सो तांकां तो आदळ्ळो एक इन्सिडंट जावपाचो एक वाचलो जर तो थंय आशिल्लो एक ट्रेन येयल्ली फास्ट ट्रेन ह्यो वयतात हांगसरल्यान मडगांव वयतात नाल्यार आनी खंय खंय वयतात ट्रेन्यो सो ट्रेन फास्ट येयल्ली कितें इन्सिडंट जाल्लो कितें एक व्हडलो अपघात जावपाक शकतालो ही खरेंच एक दुर्दैवी गजाल आसा की कोण तरी हांगा कितें तरी एक वायट करपाचे प्रयत्न करतात जे कारणान लोकांक कितें त्रास जावपाक शकता सो ही खरेंच एक दुर्दैवी गजाल आसा आनी हेका आमी खरेंच एक वायट गजाल म्हणूंक शकता. तर हे ते रेल्वे तांकां कोणाक मेवलें कोणें कितें केलां पळय तें कोण मेवलें काल सकाळीं ते आमी कोंकण रेल्वेचे पुलिसूय येयल्ले आनी तेंचे ते क्रायम ब्रांचाचे कोण आसतात तेवूय येयल्ले हांगसर आमी विजीट केले हांगसर तेंच्यांनी सगळ्याक पळयलें तांकां आजून कांय क्लू गावना तेंच्यांनी पंचायतीन कंप्लेंट दिल्ली आसा आमी पंचायती आमी आगशी पुलीस स्टेशनारूय इन्फॉर्मेशन दितले तशेंच तांकां जे हांवें सांगलां तांकां आगशी पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट हें कर सांगल्या तांकां इन्फॉर्मेशन दी सांगलें ज्या कारणान जे हांगा कोण वायट कितें वृत्ती करपाक सोदतात तेंचेर नजर दवरपा जाय रातचे हांगसर खरेंच एक पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा सो पुलिसेंक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हांगसर एक अशें हे सायडीन जे वाटी आसा हांगसर थंय एक पेट्रोलिंग करपाचें जे कारणान हे दुर्दैवी गजाली जावपाक जायना. तर हे सायडल्यान आतां आमी पळयता सायडीकूच हें आहा जायते जाणांक भाड्याक धरलेले आहा आनी तुमी तें वेरिफिकेशन एक्चुअली केन्ना सावन मागता ते जेन्ना ते भुरग्याचे पांय मेवलेले पळय तेन्ना सावन तुमी वेरिफिकेशन मागता टेनंट वेरिफिकेशन तें जालां पळय लास्ट ग्रामसभेक सेम मुद्दो येयल्लो जे टेनंट वेरिफिकेशनाचो मुद्दो येयल्लो आनी जे लोक रावतात हांगसर तेंची इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसा काय विचारलेलें आमी ग्रामसभेक इन्फॉर्मेशन दिल्ली की आमचे कडेन थोडी गजाली आसा पूण कोणेंच आजून रजिस्टर करूं ना सो आमी पब्लीक नोटीस हेजेय पयलीं काडलेली आसा की तेंचे जे वेरिफिकेशन जावपाचें आसा तेवूय जावपा जाय आनी ते कोण रावतात हांगसरूच न्हू टोटल आमच्या आजोसी मंडूर पंचायतीन जे भितर कोण टेनंट रावतात जे रेंटाक रावतात तेंचे इन्फॉर्मेशन पंचायती कडेन येवपाचें आसा जे आमी मुखार पुलिसांकूय दितले आनी जे तेंचे टेनंट वेरिफिकेशन जावपाक आसा तें जावपाक जाय पूण आजून पर्यंत जावना आमी नोटीस परतून जे आमचे पंच मेंबर आसा तांकां इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा की तुमचे जे वार्डान जे कोण टेनंट रावतात तांकां इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन दिवपाची जे कारणान आमी तांकां नोटीस धाडटले आनी तेंचे कडल्यान वेरिफिकेशन करून घेतले. तुमी आयकलें जे प्रशांतान सरपंच जो आहा आजोसी मांदूर तेणें सांगलेलें आहा हांगासर एक इन्सिडंट जावपाचो आसलेलो जंयसर एक तेणी ब्लॉकेट दवरलेली हांगासर आनी तो एक्चुअली प्लॅन आसलेलो ही ट्रेन डिरेल करपाक. आतां व्हडलो प्रश्न म्हणल्यार येता हिंगासर जेन्ना हिंगा एक डिमांड जालोलो ते टेनंट वेरिफिकेशन जावचें म्हणून कित्याक हिंगासर टेनंट वेरिफिकेशन जावन आनी एक जेन्ना भुरग्यांचे पांय मेवलेले तेन्ना तो डिमांड जालो. आतां ताका कितलोच तेंप जालो त्या इन्सिडंटाक पूण आजून पासून टेनंट वेरिफिकेशन जावना. तर इतलेंच एक प्रश्न पडटा की हे जे अधिकारी आहा जे कितें उठ्ठेले जेन्ना हिंगा मेजर इन्सिडंट जातालो व्हडले इन्सिडंट आतां हिंगा हें पळोवंक शकता ट्रेन तर डिरेल करपाक हिंगा एक प्लॅन जालोलो जाल्यार तेन्ना मागीर जाल्या उपरांत हो हे अधिकारी उठ्ठेले काय म्हणून हो प्रश्न आहा आनी सरकारा कडेन मागता खास करून होम मिनिस्टर जो आमचो चीफ मिनिस्टरूय आहा प्रमोद सावंत तुजे कडेन मागता जाता तितल्या बेगीन तुमी तुमचे पुलीस अधिकारी आहा तांकां हांगासर टेनंट वेरिफिकेशन करपाक बेगीन आदेश दिवचे आनी हांगासर जे पळय कितें जाता हिंगा पेट्रोलिंग जावंक जाय तें पेट्रोलिंग तुमी करचें आनी
हें जावच्या पयलीं हे तुमी प्रिवेंशन घेवचें म्हणटा कित्याक म्हणटा प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. मागीर क्युअर करपाक वचनाका. जेन्ना लुकसाण जातलें जे कोण मरतले हांगासर ट्रेन समज डिरेल बी जाली जाल्यार आनी हेज्या वून आनीक कितें हांगासर करूंकूय शकता. तर मागता सरकारा लागीं तुमी हे स्टेप्स घेतले म्हणून आनी हांगासर जे कितें टॅनंट वेरिफिकेशन करपाचें आहा तशेंच पेट्रोलिंग करपाचें आहा तें तुमी बेगान करतले म्हणून इतलें सांगून माणकुलें गोवा खातीर मानी अलवाज सायन ऑफ करता.